جزاک اللہ غلام اکبر، جزاک اللہ ساجد حسین، آپ لوگوں کی محبت ہے. آج تقریباً 30 سال پہلے آپ اسٹوڈنٹس تھے، تو میں تو اپنے آپ کو اسی دور میں محسوس کر رہا ہوں، تو لہٰذا سارے دوست جو ہے نا 30 سال مائنس کر دیں، اس وجہ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں باقی عمر آپ کی کتنی نکلتی ہے. تو واقعی انہوں نے غلام اکبر نے مجھے کچھ دن پہلے فون کیا کہ سر ہمارا پروگرام ہے ہفتے کو، اساتذہ کرام کو جو ہے نا گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہتے ہیں. میں نے بیٹے ہفتے کو تو میں نے صبح جانا ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں، جمعے کو کر لیتے ہیں. تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. آپ نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا، اور میں 3 مہینے رہا تقریباً، اور بڑا مس کر رہا تھا. کچھ دوستوں کو میں نے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے بچوں کی عمر دراز کرے، نیک صالح بنائے، نصیب اچھے کرے، آمین. جزاک اللہ. جناب زاہد رسول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تقریب جو ہے ہمیں موقع مہیا کیا ہے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا. آج کی اس تقریب کے منتظم جناب اکبر صاحب اور ساجد صاحب ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا اور اس طرح مل بیٹھنے کا ہمیں موقع مہیا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ طلباء کی یہ محبت اور یہ احترام ہے، اور اسی محبت اور احترام کے رشتے کی بنیاد پر پاکستان کی سوسائٹی میں بے پناہ مسائل ہیں، لیکن آج بھی استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے اس کا تقدس برقرار ہے، اور استاد کے لیے جو شاگرد کی محبت اور احترام ہے وہ برقرار ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے. ان کی یہ لازوال محبت جو ہے یہ پرائس لیس ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک بار پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح مل بیٹھنے کا انتظام کیا. شکریہ جی، بہت شکریہ. محترم اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیاں عطا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سب سے پہلے میزبانوں سے پہلے بھی عزیز اللہ غوری صاحب کا، وہ کیونکہ ہمارے مل بیٹھنے کے ان لمحوں کو انہوں نے قید کر لیا. ہم جب بھی چاہیں اس یاد کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں. شکریہ غوری صاحب. این سعادت بازور بازو نیست، تانہ بخشند خدا بخشندہ. استاد کی عزت یقیناً ناقابل پیمائش ہے، اس کا تخمینہ اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا. طالب علم چاہے عزت کرے نہ کرے یہ پیشہ پیمبری ہے، لیکن وہ خوش قسمت طالب علم ہوتے ہیں جو اپنے اس اقدام سے اپنے مراتب میں اضافہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ اساتذہ کی عزت کرنے کا صلہ ہی ہے کہ آج یہ اس مقام پر موجود ہیں، کہ میں اسے جب بھی کہوں اکبر کہوں گا، اصغر نہیں کہوں گا. اور اس کا یہ اکبر ہونا بھی انہی اساتذہ کی دعاؤں کا اور دیگی تعلیم کا نتیجہ ہے. اور ساجد یقیناً اس کی محبتیں بھی اپنی جگہ پر قائم. آپ ارکان نماز کو دیکھیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، لیکن ان ارکان میں سے سب سے بڑا مقام جو ہے وہ سجدے کا ہے. اور ساجد نے آج ثابت کیا کہ یہ صرف نام کا ہی ساجد نہیں بلکہ کام کا بھی ساجد ہے. اور یہ اظہر من الشمس ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. اور رمضانی اقوام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج تمام دوستوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا. اور ایک دفعہ پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی چند سال باقی تھی، کیونکہ یہ علم تو ہم نہیں رکھتے لیکن اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور یقیناً یہ مبالغہ نہیں ہے. اور یہ سب کریڈٹ جو ہے وہ غلام اکبر کو، ساجد حسین کو اور اظہر کو جاتا ہے. اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ہماری یہ یادیں تازہ کی. مجھ کو کمزوری ہے شعر پڑھنا اور اس کے بغیر نہیں چھوڑوں گا. مجھ کو اتنی محبتیں نہ دو دوستو، کچھ بچا کے رکھو میرے کل کے لیے. بہت شکریہ. محترم پروفیسر یزدانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे कि इस तरह के गेट टुगेदर अब महाल होती जा रही है। शादी ब्याह के मौके पर कभी कभार या कोई गमी के मौका अल्लाह इससे सुमान में रखे, लेकिन ये हकीकत है, वो भी फेस करना है। आज हैं तो कल कोई और तरतीब बनती है। यकीन जानिए इस गेट टुगेदरिंग से मुझे, जब मैं गुजर खान से कभी कभार आता और पुराना हॉस्टल जो आजकल फरीदाबाद का डिग्री कॉलेज कहलाता है, वहाँ पर मुलाकात होती कादरी साहब मरहूम से और कुछ और अहबाब से। तो ये अल्लाह जज़ाए खैर दे सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा साहब को भी कि उनके दौर के अंदर जब वो MPA थे, अभी वज़ीर भी नहीं बने थे, उस वक्त ये कॉमर्स कॉलेज की इमारत बनी तो एक सबब बन गया ग्रेजुएशन का, और डिग्री क्लासेस पूरे डिवीज़न में पहली दफ़ा ये स्टार्ट हुई हैं। तो उसके बाद याद आता है मौका शेख बादल असलम साहब का, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत दे, कि उन्होंने सच्ची बात है एक दूर दराज के इलाके के होते हुए वो एक शेर पढ़ा करते थे उन दिनों में, जिसका मफहूम ऐसे बनता था कि आप कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतजार करके, वो मैं दूर दराज के इलाके से जहाँ आया हूँ अब यहाँ पर ही मैं बसेरा करूँगा। और उसकी यकीन जानिए मैं देखता हूँ कि उसने कैसे चार दीवारी बनवाई और कैसे ग्राउंड्स बनवाए, और घर से वो लस्सी बनवाता, अपने दर्जा चहारम के मुलाजिमीन को पिलवाता था। सच्ची बात है, उसकी अब भी एक तहसीन भरी नज़रों से उसका जिक्र दिल जहन में आता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तमाम अहबाब का तहर खान आए, उनके बाद और साहबान आए, मलक अमीन साहब आए तो इनके दौर में किफ्ता बना, किफ्ता के दौर में फिर कुछ आनियाँ जानियाँ रहीं, सेकंड शिफ्ट के इंचार्ज सिलसिले बने, और यूँ एक कॉलेज के अंदर अच्छी खासी फिर गेट टुगेदरिंग, हत्ता कि हमारे कॉलेज की हॉस्टल जो है 100 से भी लड़के ऊपर हो जाते थे। और इन अयाम में सच्ची बात है कि प्रोफेसर हबीबुल्लाह जरवार साहब को याद ना किया जाए तो हमारी ये महरूमी होगी कि वो इन नौजवानों को असल में वो मिलाते थे। यकीन जान ईद के दिनों में लड़के ले जाते थे उनको, कहाँ बाहर वाली, कहाँ दूसरे मवाके इलाके, साईं ब्रेक द नाना गिनो हुण हाथ बीते हुए थे, हुण सबर कर वो वक्त याद आते हैं। यकीन जान खुले हुए माहौल में रमजान सांगी साहब, मैं और हबीब साहब बैठ के, यकीन जानिए वो चाचा रमज़ान हुआ करता था, खाना पकाते तो हम जिस तरफ अभी कॉलोनी है इस तरफ के ग्राउंड के अंदर बैठता, और ये ग्राउंड आबाद थे सारे के सारे, और वो हिम्मत हुआ करती थी शेख बादल असलम साहब की, जिन्होंने ये सारे माशाल्लाह ये सूप ठंडा हो रहा है तो मेरे ख्याल में तो और इन चीज़ों को चलाते हुए वो यकीन जानिए वो यादें नहीं भूलते, हबीब साहब, सांगी साहब और वो अतवार। और उन दिनों के हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह इन नौजवानों को जज़ाए खैर दे। एक तजवीज़ है मेरी कि जितने हमारे अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इस तरह हेले कॉलेज का एक सालाना मुल्तान के अंदर भी बनाते हैं। मुल्तान कॉमर्स कॉलेज वाले भी लोग जो वहाँ से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अपने एक सेरेमनी साल में एक दफ़ा दो दफ़ा तरतीब करते हैं। अगर इस तरीके की तरतीब हो, और मैं कहता हूँ टीचरों से भी कंट्रीब्यूशन हो, थोड़ा सा उसे सादा तरीके से किया जाए, और इस तरीके से जो बच्चे अभी जॉब लेस हैं या किसी तरह उनके साथ उनके मसाइल को थोड़ा सा शेयर करें, कुछ उनके मसाइल को हल करने की कोई इब्तिदा हो। जी ये है असल कॉमर्स। सही बात, ये है कि कॉमर्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए इस तरीके से, तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। बाकी रहे गौरी साहब को तो अपनी पड़ी है, ये है वो है हमें दिया है, तो ये सच्ची बात है, मौका होना चाहिए खाने पीने की, याद तो खाता रहे हम बोलते रहेंगे आप भर लो ये खाने की पड़ी है। जज़ाकल्लाह सही, अल्लाह खुश रखे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद का और अकबर का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छी अरेंजमेंट की। असल में ये खाना पीना नहीं होता, असल में होता है गेट टुगेदर, इकट्ठे बैठना, गपशप करना। और जैसे अभी जज़ानी साहब ने सजेशन दी है, तो मैं जनाब ज़ैद रसूल साहब से भी दरख्वास्त करूंगा
कि जैसा भी कोई इस तरह का बना लें प्रोग्राम। नहीं, रिटायर्ड साजा को नहीं, जो स्टूडेंट यहाँ से फारिग तहसील हो चुके हैं उनका एक गेट टुगेदर जो है वो होना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल है जो साजिद ने और अकबर ने कैम की है। और मेरी एक और सजेशन भी थी कि हमारे जो रिटायर्ड दोस्त हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग स्टूडेंट्स का इंतजार करें, हम अपने तौर पर भी कोई गेट टुगेदर जो है कर सकते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद। मैं आज देख रहा था लैया की पोस्ट आई हुई थी, तो लैया के जो दोस्त हैं वो हर महीने बाद जो है सारे रिटायर्ड दोस्त इकट्ठे होते हैं, और सहीवाल में भी ये इस तरह की है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, आपका भी शुक्रिया, आपका भी माशाल्लाह शुक्रिया। अजहर, आप कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें? मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तो कहने के लिए कोई चीज़ बची नहीं है, इतने गोल खिला दिए हैं हमारे टीचरों ने। मैं तमाम टीचरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमें दीन दुनिया की ये इंसानियत पैदा फरमाए और हमें आखिरत की भी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम अस्ताज़ा का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अकबर जो है वो सर सारे असातिज़ा एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया सर, स्पेशल साजिद भाई दा, अल्लाह पाक इन्हें को सलामत रखे, देरगा सलामत रखे, इन्हें दिबाले को अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह ताला सारे टीचर्स को हमेशा खुशम रखे। जज़दानी साहब ने जिमें फरमाए कि हबीबुल्लाह साहब और रमज़ान सांगी साहब सर बहुत याद आते हैं। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत प्यारे टीचर थे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे सर। अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से और सलामती के साथ रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये आप सर सूट शुरू करें, इंशाल्लाह फिर खाना स्टार्ट कराते हैं सर।